Ay, walk naman ng walk. Ano yun? Batangan. Gumana eh. Hindi kasya lahat eh. Adjusted! Ano standing yun ah? Okay. Go guys! Oh. Quatro. Check mo. Di-depensan mo kasi. Guguluhin dapat. 4, set mo kay mami. Ayan. Set mo sa kanya. No. Yung spike, isang puntos lang. Ayan. Ay, walk ka naman ng walk porket naka-Zuscope ka. Not over. Parang panis na eh. Ayan na. Oh! Oh, Butterfree. Bawian mo, babe! Out.